गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू स्पॉटलाइट विद महविश वकार. और आज का जो हमारा शो है उसमें हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार गेस्ट हैं जो कि आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन. सो आज के जो हमारे व्यूअर्स हैं दे आर गोइंग टू गेट टू लर्न सो मैनी थिंग्स, क्योंकि मैं आज 4 लोगों के साथ उनकी जर्नीज शेयर करने वाली हूँ और वो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल. तो आपने ये शो बिल्कुल एंड तक देखना है. तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे आज के मेहमानों से. सो वी हैव 4 डिफरेंट प्रोफेशंस हियर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं. और हमारे पास है पैरालीगल, वी हैव ऑटोमोबाइल एंड वी हैव 2 मॉर्गेज एजेंट्स जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि रेट्स क्या चल रहे हैं और क्या क्या वो हमें हेल्प कर सकते हैं. तो मुलाकात करवाते हैं आपकी हमारे आज के मेहमानों से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इफ्तिखार खान. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. And welcome to the show. Thank you so much. I just want to say thank you for having us on your show today. Thank you for being here. Second, we have with us Shahzada Benazir. Thank you for inviting. Thank you for being here. And then we have 2 mortgage agents. We have Mohammad Rahman Sahab and we have Zile Huma. Welcome to the show. Thank you so much for So guys, we have a house full today. And मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद से दें. So we will start with इफ्तिखान. Okay, तो मेरा नाम इफ्तिखार खान है. मैं paralegal हूँ, licensed paralegal. I have been practicing for about, mashallah, say 12 years. I have been serving the community. इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोगों को lawyers, paralegals के बारे में थोड़ी confusion हो जाती है. Yes. But हमारा जो paralegal का scope होता है it's little limited than if you compare with lawyers. Yes. Right? So हमारा paralegal में बहुत सारे अपनी community से लोग आते हैं, calls वगैरह आते हैं. Want to afford a lawyer? Yeah. People have no money. Right? Yeah. So a lot of people, they want to retain paralegals. And Yes. now, you know, sometimes जैसे आपके construction issues है, breaches of contract है, a lot of stuff like that. So Yeah. I try to help out in that. Okay. और फिर- So yeah. And Go then ahead. दूसरी जो field है, जो ये काफ़ी interested है, landlord and tenant board. अब आपको पता है यहाँ पे landlord and tenant board में बहुत issues होते हैं. I represent both landlords and tenants. बट जो जेन्युइनली, क्योंकि यहाँ की इकॉनमी अभी बहुत डाउन है तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट? तो बहुत सारे टेनेंट्स हैं जेन्युइनली जो पे नहीं कर सकते हैं. बहुत सारे प्रोफेशनल टेनेंट्स होते हैं जो जानबूझ के पे नहीं करते. ये एक बहुत इशू है. पर यहाँ का इशू ये है क्योंकि जब जो एज अ लैंडलॉर्ड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि लैंडलॉर्ड का आपकी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देते हैं, आपने टेनेंट्स को दे दी, उसके बाद जो बेचारा लैंडलॉर्ड होता है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स आर सो बैकलॉग्ड एंड स्लो कि जो लैंडलॉर्ड है वो फंस जाता है. क्योंकि अगर आपको बैड टेनेंट्स आ गए, जो लैंडलॉर्ड है वो डबल मॉर्गेजेस दे रहा है. ऑफ कोर्स ये अभी बहुत बड़ा इशू चल रहा है कम्युनिटी के अंदर. एग्जैक्टली. तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. ये बहुत बड़ा इशू है. अब गवर्नमेंट इसको थोड़ा उन्होंने टेक अप किया है आफ्टर कोविड, थोड़ा उन्होंने टाइम फ्रेम बढ़ाया है, बट इट्स स्टिल in the works. ओके, सो इस डिटेल में हम जाएंगे इफ्तिखार के साथ. और हमारे साथ हैं शहजादा बेनज़ीर. इन्हें कम्युनिटी में कौन नहीं जानता. ही इज़ वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी. अभी आजकल थोड़े कम दिख रहे हैं क्योंकि उसकी वजह है, और वजह है इनकी न्यू वर्कशॉप, राइट? तो बहुत मुबारक हो वो खोलने पर. तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. एंड हमारा काफ़ी देर से हम लोग कम्युनिटी में डिफरेंट काम करते रहते हैं. जी जी. पहले रेस्टोरेंट थे, अभी भी हैं. तो अभी एक नया वेंचर शुरू किया है. नया एक या एक्साइटिंग. इट्स डिफरेंट देन व्हाट वी यूजुअली वुड डू. या तो ये एक कंप्लीट आपको एक A to Z आपको सर्विसेज मिलेंगी. वी हैव अ ल्यूब शॉप, टायर शॉप, टायर चेंज, रिपेयर. अभी तो बल्कि फिर बहुत क्लाइंट्स आने वाले होंगे क्योंकि अभी विंटर टायर्स चेंज और सारा होना है. या तो उसमें ऑल काइंड ऑफ रिपेयर, बॉडी वर्क्स. ओके. एंड गॉड फॉरबिड अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप हमारे पास आए. अच्छा. हम आपको रेंटल तो गाड़ी सीधे आ सकते हैं आपके पास गाड़ी लेके. हम गाड़ी भी देंगे, रेंट भी करेंगे. तो it's gonna be one stop shopping. So आपको हर चीज, हर सर्विस वहाँ पे मिलेगी. Easy to approach, very convenient है. जो हमारी जगह है, like उसमें हमारे पास lot of parking. It's 5086 Cradle View Road,
Okay. It's a corner of Credit View and Eglinton. Yeah, I think that's a very central location for everybody. Yeah, that's good. اور آپ آئیں گے تو آپ کو اتنی کلین اینڈ فرینڈلی انوائرمنٹ کہیں اور نہیں. زبردست, بالکل بالکل. اب آتے ہیں محمد رحمان صاحب کی طرف, مارگیج ایجنٹ, رائٹ؟ تو یہ آپ اور ضلع, مطلب آپ لوگ مل کر ایک ہی فرم میں کام کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا آپ دونوں مجھے بتائیے اپنے فرم کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Rahman Mohammed. I am the principal broker as well as ہماری ایک فرم ہے وہ مارگیج پرووائڈ کرتی ہے. یس. کمیونٹی کے لیے ہم وی آر سرونگ آلموسٹ لائک 15 سال سے ہم لوگ ہے نا مارگیج انڈسٹری میں ہیں. جی. تو ابھی ہمارا آج کا جو موضوع ہے یہاں پر بات کرنے کا یہ تھا کہ ہم ایک نیا پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. جی. تو ابھی ہم نے فارم کیا ہے AG پراپرٹی ٹرسٹ. AG پراپرٹی ٹرسٹ از احمد گروپ. تو ہم کمیونٹی میں ہیلپ کرنے کے لیے یہ پروڈکٹ لے کے آئے ہیں. اور وہ کیسے ہیلپ کرے گی؟ یہ ایسا ہوتا ہے کہ شریعہ لون, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نا یہ انٹرسٹ فری لون ہوتا ہے. تو یہ پروڈکٹ ہمارے پاس ہے ابھی, تو اس کے بارے میں ہم اور زیادہ جانکاری دیں گے آپ کو انشاءاللہ. Okay, so I guess that's what the halal mortgage. Halal mortgage, yeah. It's like a halal mortgage, but it's like we call it a Sharia loan, right? تو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. نارمل مارگیج تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تو مل جاتی ہے, رائٹ؟ بٹ ہمارا مقصد ہے یہاں آنے کا, ہماری جو ٹرسٹ ہیں AG پراپرٹی ٹرسٹ, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے تھے. نہیں, آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ ٹاپک, کیونکہ اس کے اوپر ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کو تھوڑی کنفیوژن بھی ہوتی ہے, تو اس ڈیٹیل میں بھی ہم جائیں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں ضلع, ان کو کمیونٹی میں کون نہیں جانتا, چاہے فیشن شوز ہوں, چاہے ہماری ماڈلنگ ہو جائے, ایونٹس کو پروموٹ کرنا. ابھی ایک بہت ہی زبردست فیشن شو آنے والا ہے, اس کی شی از آلسو آرگنائزنگ اٹ. شی از لائک دیٹ گو ٹو پرسن جب ہماری ماڈلس کی بات آتی ہے. شی از ونڈرفل, فیبولس, اور آج مجھے پتہ چلا شی از ویری انٹیلیجنٹ, کیونکہ مارگیج فرم میں کام کرنا آسان بات نہیں ہوتی. So tell me a bit about that. Okay. I'm working with the Metro Capital Financial. اس میں ہم لوگ جو ہے وہ لون کا کرتے ہیں, جیسے اسمال لونز ہیں, اسمال بزنس لونز ہیں, پھر فرینچائزز جن لوگوں نے لینی ہوتی ہے اور ان کے پاس اگر اتنی وہ نہیں ہے فائنینشیل, اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, تو ان کو ہم فائنینس بھی کرتے ہیں, اس میں ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو وہ سارا بیسکلی ہم لوگ فائنینس کرتے ہیں, ایوری تھنگ وی کین ڈو. So I think that's definitely very helpful. تو ابھی ہم آتے ہیں افتی آپ کی طرف, کہ جو لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے پیرا لیگل اور لائر کے ڈفرینس میں. تو when it comes to a paralegal lawyer, وہ کن کیسز میں ڈیل کرتے ہیں؟ So as a paralegal, like I mentioned earlier, جو بھی litigation کے cases ہوتے ہیں up to $50,000, we can, as paralegal, we can handle that. Anything above 50,000, you'll require a lawyer at that point, right? تو ایک تو یہ ہو گیا. اب یہاں پہ دوسری بھی چیزیں ہوتی ہیں ہماری کمیونٹی میں. assault کے charges بھی بہت ہوتے ہیں, قصے وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں کمیونٹی سے, اسپیشلی کالز آ رہی ہوتی ہے. اب جو لوگ پاکستان, انڈیا, ان جگہوں سے آتے ہیں, وہاں پہ ظاہر ہے یہ چیزیں کبھی کبھی نارمل ہوتی ہے, رائٹ؟ لیکن جب آپ اس ملک میں آتے ہیں تو یہاں کا لا بالکل الگ ہے, تو اس کے لیے بھی کالز وغیرہ آتی رہتی ہے. اب کسی کو جیسے سمپل اسالٹ کا چارج ہے, ایز اے پیرالیگل وی کین ہینڈل دیٹ ایز ویل, رائٹ؟ بٹ اگر اسالٹ ود دا ویپن ہو گیا دین یو ول ریکوائر اے لائر, اوکے, رائٹ؟ بٹ اگین اس میں پیرالیگل لائرز میں ڈفرینس یہی ہوتا ہے, پیرالیگلز بھی cost wise it's a little cheaper than obviously getting a lawyer. So there's a lot of confusion that do paralegals actually go to the Ontario court to represent the case, ya wo udhar nahi ja sakte? No, of course, you have to be licensed, right? So everyone is under Law Society of Ontario. You can look us up to make sure we're in good standing, licensed, right? And then for sure we go to the court to represent all of our clients. Right now, abhi court ever since Zoom ke baad, COVID ke baad, everything is being done via Zoom, right? But some of the jurisdictions abhi khul chuki hai in person, but most of them it's all the meetings and stuff is via Zoom.
Okay, so that's also flexible, that you don't have to go in person and you can just have a meeting over Zoom, which is I think very very convenient. अच्छा, जो आपकी जो कार शॉप है जिसमें आपने बताया कि A to Z हर सर्विस अवेलेबल है, अभी आजकल क्या हो रहा है कि not everybody can afford a brand new car, तो जब अगर किसी को यूज्ड कार लेनी हो तो कोई आप लोग मतलब उसकी इंस्पेक्शन या फिर कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं? जी जी, वो तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। मतलब कोई आपके पास लाके उसको चेक करवा सकते हैं। हम उसको फुली हम उसको बता देंगे कि इसमें कोई फॉल्ट है नहीं है, बट यू हैव टू गो थ्रू सेफ्टी प्रोसेस। या तो दैट विल बी अवेलेबल ऑन आवर लोकेशन। या और दूसरा ये है कि हम ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हैं इन ए वीक और सो। ओके, तो जो भी आपका नाम लेके आएगा हम उनको 20% ऑफ भी देंगे। अरे वाह, ऑन एवरीथिंग, ऑन एवरी सिंगल प्राइस। तो आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। अपनी अपनी गाड़ियों को आप संभाल के रखें और उनकी जो चेकिंग है वो सारी सर्विस, वैसे भी विंटर स्टार्ट हो रही है, विंटर भी आ रहा है, मैविश के नाम पे आपको 20% ऑफ। जबर। अच्छा, मैविश अपनी गाड़ी ला सकती है? आपको पूरा चार्ज मुझे कितना मिलेगा? आपको पूरा चार्ज करेंगे। आपके व्यूअर्स को उनको हम 20%। ये ना हो कि मेरा नाम लेने पे डबल चार्ज पड़ जाएगी, तो नहीं? वो हमने कहीं से तो पूरे करने हैं, वो आपको पूरे करेंगे। तो वो मैं भरूंगी। ओके। अच्छा, तो अभी कोई विंटर की स्पेशल डील है आपके पास? अभी है, हम on certain tires we have $100 off. Okay, great. But it all depends कि आपका विंटर टायर ले रहे हैं और कौन सा ब्रांड ले रहे हैं। Yeah. तो जब भी आप लोग कोई भी आएगा हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि ये आपके लिए ठीक रहेगा, ये ठीक, और बाकी जो ऑफर आपको दिए आप उसको बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने ऑफर मिस नहीं करनी है। और ये टायर्स पे नहीं है, ये ऑयल चेंज पे, किसी और काम पे भी, ब्रेक्स पे, हर चीज पे आपको मिलेगी। नहीं, मतलब कोई सी भी सर्विस आपने करवानी है गाड़ी की तो आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। और इन्होंने ये अभी अभी स्टार्ट किया है एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छी इनकी सर्विस होनी है। अब हम आते हैं हमारे मॉर्गेज की तरफ। तो अभी आजकल तो जो कम्युनिटी में आप देख सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव हुई हुई हैं, अफोर्डेबिलिटी जो है लोगों की कम हो गई है। तो मॉर्गेज रेट अभी आपके हिसाब से कहाँ पर है, और मतलब इज़ इट अ गुड टाइम? ये डिपेंड करता है, आप पूछे ना कि अभी देखिए मॉर्गेज रेट अगर आप शॉप रन करने जाएंगे राइट, तो उसके अंदर जो है ना बहुत सारी है ना लाइक देखेंगे वेरिएबल जाना है, आपको फिक्स करवाना है। और हम कभी भी ये करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए what we offer is free consultation basically. Okay. So the people have to come with their with the hassle free mind, हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं राइट। तो फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, और उनकी है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से हम उनको एक प्रोडक्ट गाइड करते हैं। इस तरह से हम है ना उनकी हेल्प करने के तैयार हैं राइट। तो अभी मेजर जो प्रॉब्लम होती है अभी, हर बंदा जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है ओनली बिकॉज ऑफ they didn't get a proper advice from the people, right? तो हम उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स हो, और डिपेंडिंग ऑन कितने लोग अर्न कर रहे हैं राइट उसके ऊपर। और फिर हमारे पास जो ना बिजनेस सर्विसेज हैं जो दे वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस राइट, तो उसके लिए हम कंसल्टेशन फ्री प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो न्यू बिजनेस के लिए भी आप लोग कंसल्टेशन करते हैं, और जिसको मॉर्गेज के लिए जाना है तो उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चेक करते हुए वो करते हैं। अच्छा, और ज़िले वो लोग जिनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है मॉर्गेज अप्रूवल वगैरह करना, तो वो आप लोग का मतलब क्या है उसका? हमारा फाइनेंशियल है सारा, मेट्रो कैपिटल फाइनेंशियल में अगर आपको लेट्स सपोज अगर आपको कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है एंड यू डोंट हैव दैट मच मनी, तो वी कैन डू, हम हेल्प कर सकते हैं उसमें। जैसे आपने कोई फ्रेंचाइज अगर कर लेनी है तो उसमें भी अगर आपके पास पैसे उस तरह नहीं है जो आजकल के हालात चल रहे, तो अच्छा, तो मतलब बजट बनाते हैं, उसमें भी हम उनको फाइनेंशियल उनकी हेल्प करते हैं। वी कैन डू लोन करते हैं, जैसे हम लोग लोन्स अप्रूव करवा देते हैं उसके लिए। और उसकी कोई लिमिट है, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट या एनी टाइप? नो नॉट स्पेसिफिक, मतलब डिपेंड करता है उनकी है ना क्रेडिट स्कोर के ऊपर, उनके जो हेल्थी उनके फाइनेंशियल्स है, किस तरह से उनका है ना लाइक
हम उसको रिव्यू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बेस्ड ऑन दैट विल गिव द और अगर कुछ ऐसा हो तो वी कैन हेल्प बिल्ड देयर बिजनेस, और इस तरह के हम सारा जितना भी लोन होता है फाइनेंशियल वो सारा हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बिकॉज आई नो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन दे डोंट नो, उनको ऑब्वियसली ये गलत डिसीजन नहीं बनाना है टेकिंग देयर मनी, तो वो उनकी एक राइट डिसीजन होना बिजनेस अगर शुरू करना है एंड दे हैव देयर ओन माइंड, अगर उनको कोई फ्रेंचाइज लेनी है बट अभी उनके बजट में नहीं आ रहा, तो वी कैन, हम उनको फाइनेंस भी करते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं, लोन भी करते हैं, तो इस तरह की सारी चीजें वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। नो, आई थिंक दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। या नहीं, आई थिंक दैट्स अ वेरी वंडरफुल सर्विस, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, क्योंकि बिना गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन के लोग बहुत सारे मिस्टेक्स भी जो है वो कर लेते हैं। एज अ पैरालीगल अभी आपके मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस क्या आ रहे हैं कम्युनिटी में? मोस्टली यही है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड के इश्यूज है और स्मॉल क्लेम्स लिटिगेशन। तो ये जो लैंडलॉर्ड का है, ये कहाँ तक अभी तक इनका ये सिलसिला पहुंचा है? अब थोड़ा इन्होंने स्पीड पकड़ी है, सो इफ यू file something, for example, non-payment of rent, you'll get your hearing within 3 months. Okay. Yeah, तो थोड़ा बहुत अभी इन्होंने तेज किया है, but it's better than before though. No, मगर जो decision है तो वो usually मतलब So that's the thing, right? अगर चलो आपको, for example, आपको टेनेंट ने 3 महीने से रेंट पे नहीं किया, हमने एप्लीकेशन डाल दी, आपकी डेट आ गई 4 महीने बाद, ठीक है, आपकी जब डेट आ जाती है उसके बाद फिर एविक्शन नोटिस आपको अगर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड से आ भी जाता है, उसके बाद फिर आपको अगर वो टेनेंट्स निकलते नहीं है, अगेन दीज आर प्रोफेशनल टेनेंट्स, वो निकलेंगे नहीं, उनके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, वो एक रिव्यू डाल देते हैं स्टॉप करने के लिए एविक्शन टू बाय मोर टाइम, और अगर उनका रिव्यू रिजेक्ट हो जाता है देन even with the LTB order you have to enforce that through a sheriff, right? फिर आप sheriff के पास जाते हैं, again you have to wait 3 more months to get them evicted, right? तो फिर जब वो sheriff होता है फिर वो 3 महीने के बाद आते, फिर वो notice लगाता है, but it's still slow, right? It's still slow, but about better than 6 before. months. Yeah, 6 like the whole process, A to Z. या बिकॉज दीज डेज लोगों को ये भी है कि वो किसी को घर रेंट पे देने में भी उन्हें काफ़ी परेशानी है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू गेट रिड ऑफ देम। अगर No, 1000%, and it's very unfortunate for the landlords. Yes, of course, yeah. It's very unfortunate because now you're stuck, right? Now you have to pay 2 mortgages, and now you're, you know, on the verge of losing your other house if you cannot fulfill, right? And again, it's very unfortunate because the banks are gonna come after the landlord, right? They don't care, of course, right? But the government should do something, right, to tackle that. ये बल्कि ये आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को अभी ये चीज़ नहीं पता थी कि ये जो टेनेंट्स वाला जो रूल है ये काफ़ी अब चेंज हो गया है, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके फेवर में चीज़ें हों, बिकॉज ऑफ कोर्स फिर जो सारी चीज़ें हैं वो लैंडलॉर्ड के ऊपर आ जाती हैं, एंड इट्स लाइक डबल दी एक्सपेंसेस, स्पेशली अभी जो इकॉनमी हमारी चल रही है इज़ गोइंग थ्रू वेरी हार्ड टाइम। आपकी जो जी आप कुछ कहने वाले? नहीं, मैं कुछ कहना चाह रहा था कि जी हमारे पास एक बात बहुत ज़रूरी है, हमारे बहुत सारे देसी लोगों की वर्कशॉप्स हैं, गैरेज हैं, ल्यूब शॉप्स हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम हैज़ द सर्टिफाइड मैकेनिक्स. So we have all the mechanics are certified, qualified with a lot of experience. और दूसरा हमारी हर सर्विस वारंटी अप्रूव्ड होगी. Oh wow. From all the Japanese car to German cars, Korean car, तो जो हमारी सारी सर्विसेज होंगी वारंटी अप्रूव्ड, हमारी खुद की भी है, और हम उनके से डायरेक्ट डीलरशिप लिए हुई है हमने बहुत सारी ल्यूब कंपनी से, कि वो डायरेक्टली हमें खुद सप्लाई करते हैं. वी डोंट हैव गो के किसी से 2 नंबर ऑयल आ जाएगा, 2 नंबर लुब्रिकेंट्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि लोग ऐसे ही सीख लेते हैं और फिर अपनी एक शॉप बना लेते हैं, खोल लेते हैं. तो हमारी हर चीज़ आपको सर्टिफाइड है, प्रॉपर प्रोफेशनल लोग हैं. और वो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अभी कनाडा में बहुत सारे लोग मतलब चीज़ों को सेव करने के लिए इकोनॉमी वाइज इलेक्ट्रिक कार्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? डू यू थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट? आई रिमेंबर कि जब ये LED लाइट्स आई थी ना, तो लोग कहते थे कि ये लाइट यूज़ करने से ना आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा. अच्छा. तो किसने बोला था ये? इट वाज वेरी कॉमन कि ये लाइट यूज़ करें
آپ کی 80% بجلی کی بچت ہوگی اور بل کم آئیں گے. It didn't happen, بل تو ڈبل ٹرپل اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. الیکٹرک گاڑیوں کا بھی سیم ہی ہے. Same goes with electric cars. Same goes with Charge کرنے کے لیے بھی you have to pay the. اگر آپ ایک الیکٹرک گاڑی ہے, میں خود بھی چلاتا ہوں جی. تو اچھا آپ خود الیکٹرک کار چلاتے ہیں؟ میں خود بھی چلاتا ہوں. میں نے اگر کہیں سے اس کو چارج کرانا فاسٹ چارجر سے کاسٹ میں $80. میں بھی جو میری پہلی گاڑی تھی وہ $80 کا فیول نہیں لیتی تھی. It's only cheap when you charge at home. Okay. Yeah, but then it takes 10 hours, 12 hours. So so it's more time consuming اور پھر وہ چارجنگ کے بھی ایشو. امیجن کریں جب یہ بند ہو جائے, نہیں جب یہ فلی الیکٹرک ہو جائیں گے ساری گاڑیاں, جی تو بجلی کے ریٹس کہاں جائیں گے یہ آپ کو ہمیں بعد میں اندازہ ہوگا. تو آج اب دنیا جیسے چل رہی ہے ایک انوائرمنٹ فرینڈلی ہے ضرور ہے, but it's gonna be costly in the future. It's not gonna be easy. Environment friendly ہے but pocket friendly نہیں. Pocket friendly نہیں رہے گی, نہیں رہے گی, 100% نہیں رہے. ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. اگر آپ باہر سے اس کو ریچارج کرواتے ہیں, it costs a lot of money. And I think it's very inconvenient too, کیونکہ آپ روک کے کہاں پہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو نہیں ملے گی چارج کرنے کی, تو آپ کیا کریں گے وہاں کھڑے رہیں گے. But anyway, I love electric. pros بھی ہے اور cons بھی ہے. He drove na, that's why. So I think he doesn't want anybody else to enjoy the maybe hidden benefits. وہ آپ کی چوائس ہے, وہ آپ کی چوائس. میں نے بتایا نا, میں اپنی گاڑی اگر باہر سے چارج کراؤں مجھے $80 کاسٹ کرتی ہے. تو میری جو اس سے پہلے والی اچھا ویسے وہ کتنا عرصہ چلتی ہے if you charge it? No, the one I have is the best electric car. Okay. So there's no comparison with this car. Kilometers. So in city I get 600 kilometers. Oh wow. On a highway I get 500 kilometers. Okay, that's actually not bad. So that does not eat. It you charge gives every day? No, I don't charge every day. I don't drive much. I just from home to work and home work. That's why he likes it. But جو ہم لوگ چلائیں گے exactly جن کو دن رات جانا ہے, تو ہاں in the beginning آپ نے mention کیا تھا حلال mortgage کا, تو وہ تھوڑا سا آپ ہماری audience کو اس کے بارے میں بتا دیجیے. سو ہمارے پاس انٹائر ٹیم ہے ہمارے پاس جو کمپلائنس شریعہ کمپلائنس کی یہاں سے ہم کام کرتے ہیں. تو وی گیٹ underwrite the deal and we'll get it approved. Okay. 0% financing کے اوپر. Oh, that's actually amazing. 0% financing پر. Wow. And ضلع کچھ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گی؟ ایکچولی ہمارا جیسے ہم لوگ فائنینشیل لون کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ if someone start business اور ان کے پاس صرف 50,000 ہی ہے اگر, اور بٹ ان کا جو بزنس ہے 1.5 ملین سے اسٹارٹ ہوتا ہے, تو جو ریسٹ اماؤنٹ ہے وی کین ہیلپ آن دیٹ, کیونکہ ہم لوگ میجر جتنے بھی بینکس ہیں we work with them. So we can arrange for them اور ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ باقی جتنا فائنینس ہے we can get the finance loan اور وہ اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو فائنانس لون ہوتا ہے اس کے اوپر کتنا لائک پرسنٹیج ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ؟ ہاں ڈیفینیٹلی, وہ تو ابھی پرائم پلس جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے. So is that high right now یا پھر وہ پرائم پلس 2-3 ڈیپینڈنگ آن لائک مارکیٹ ریٹ. It's not high, like it's not private. It's not مطلب اتنا زیادہ high نہیں ہے, it's affordable. Affordable, yeah. So, what are the most common legal mistakes that people usually make when they're choosing a paralegal? It's not really a mistake, right? It's what your approach is, because a lot of time what people do is, they want to take the cases on themselves, and they think they can do it, right? And then once they, submit, kabhi files galat dal dete hain, unko time ka pata nahi hota, deadline kya hai, right? Basically jab aapko کوئی اسمال کیس میں سرو ہوتا ہے, آپ کے پاس 20 دن ہوتے ہیں ڈیفینس فائل کرنے کے. کچھ لوگوں کو وہ نالج نہیں ہوتی, رائٹ, وہ بیٹھے رہتے کہ کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, اینڈ دین ہر چیز کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہے. سو آئی وڈ آبویسلی سجیسٹ کہ آپ جب بھی ہو کوئی لیگل میٹر, you reach out, right, to a professional to take care of it. By a professional instead of doing it yourselves, because it's of course a lot of paperwork اور وہ جو سارا stress ہے کہ کورٹ میں جا کے فائل کرو. So I think it's better to hire a professional. Exactly, right. کیونکہ ظاہر اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے, then you rather, pay a little bit and just resolve the issue, right, than digging a bigger hole for yourself. Of course, yeah. اور مطلب کہ کوئی چیز غلط کرنے سے بہتر ہے that you actually hire a professional who can do the work for you. آپ کی جو
کار شاپ ہے, آپ نے اس کا بتا دیا کہ ابھی آپ کی ونٹر کی بھی ڈیل ہے اور آپ لوگوں کے سارے سرٹیفائڈ میکینکس ہیں, تو کوئی ایسی اسپیشل فیچر جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شاپ کو اسٹینڈ آؤٹ کراتا ہے, واٹ وڈ دیٹ بی؟ ایک تو جیسے ہمارے جو سروسز ہیں نا اس میں سے ہم بہت ساری سروسز ہم کمپلیمنٹری کر دی ہوئی ہیں, جیسے آپ آئل چینج کے لیے آئے تو ہم نے آپ کے لوبریکینٹس وغیرہ وہ ہم کمپلیمنٹری کریں گے. اگر آپ کو 20% کی ڈیل دی تھی اس کے اوپر بھی ہم اگر کوئی ٹائر چینج کے لیے آئے گا ہم اس کو وائپر بھی فری میں دیں گے. ارے واہ, تو اب ان کو وائپر فری میں دے دیں گے تو مجھ سے کیا پھر وہ آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بھی سارے, اور یہ ایکچولی ہم نے ابھی اس کو پبلسٹی نہیں کی, ابھی پبلک میں ہم نہیں لے کے آئے, آپ کے شو سے ہی ہم پہلا آغاز کر رہے ہیں. اور اینڈ آف بفور اکتوبر فنش ہم گرینڈ اوپننگ کریں گے. اکتوبر وین؟ 17th اور 19th. اوکے, تو اس میں کوئی آپ نے مطلب فیس بک یا سوشل میڈیا ابھی آپ کے شو کے سے ہم اس کو ریویل کر رہے ہیں. اچھا, تو گرینڈ اوپننگ ہو رہی ہے اکتوبر 17th کو ان کی کار شاپ کی, اور اپنا آپ ایڈریس ہماری آڈینس کو بتائیں. IZY Easy Car Care and address is 5086 Cradle View Road, Mississauga. فون نمبر ہے ہمارا 9052911944. آپ ہم لوگ 8 to 6 کھلے ہوا کریں گے اور اینی ڈے 6 days a week. تو آپ کو ساری سروسز ملیں گی اینڈ فری کنسلٹیشن ملے گی. آپ کو کچھ بھی آپ کا پرابلم ہے ہم اس کو چیک اپ کر کے آپ کو ڈائگنوز کر کے بتائیں گے. یہ ہے گاڑی کے ڈاکٹر ہیں یہ, میں تو نہیں, I have people who is doctors. You are the doctors. Yeah. We have a couple of doctors and couple of nurses as well. Okay, nurses بھی ہے. اچھا, تو بس آپ لوگوں نے گاڑی کا جو بھی ایشو ہو آپ نے ان کی ورک شاپ پہ جانا ہے اور ان کو اس کام میں سپورٹ کرنا ہے ڈیفینیٹلی. اینڈ کمنگ ٹو یو گائز, کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے ہمارے آڈینس کو؟ میسج مطلب ہم یہی چاہتے ہیں کہ نا any if you are making any decision towards your home mortgage or anything, please call us. It's a free consultation, free advice we'll give you, and you can call us. Social media handle kya hai aap wo bataiye? Yeah, we have like we are on social media like by name of Vishescape Mortgage Group. Okay. जी, तो हमारी है ना फॉर्म है मैसेज है बुलीवार्ड पे, तो they can call us anytime. ڈیفینیٹلی. اور ضلع آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی فائنینشیل ہیلپ چاہیے, اپنا بزنس آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی جو ٹائم چل رہا ہے آئی تھنک جاب سے بیٹر ہے یو گیٹ یور اون بزنس. ہم آپ کو آپ کا وہ جو ڈریم ہے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا اس میں ہیلپ کریں گے, ادھر وہ اسمال ہو لارج ہو اینی تھنگ. تو پلیز کانٹیکٹ میٹرو کیپٹل فائنینشیل, ہم آپ کو ہر طرح کی ہیلپ کریں گے اور آئی تھنک آپ کو اس سے بیسٹ جگہ نہیں کہیں بھی ملے گی اپنے فائنینشیل لون کے لیے. اور آتے ہیں افتی آپ کی طرف, آپ ہمارے آڈینس کو تھوڑا سا اپنا بتا دیں if they want to contact you. کوئی ڈیل دینا چاہتے ہیں؟ ہاں کوئی ڈیل, ہم سب ڈیل دے رہے ہیں. ہاں ایک ڈیل یہاں سے بھی آنی چاہیے. جو بھی میں تو موسٹلی پرو بونو کہلاتے ہیں, فری کام بھی ظاہر جن کو ضرورت ہوتی ہے I definitely help people out. وہ پرو بونو ہوتا ہے, I don't charge anyone, right? جن کے پاس جو افورڈ نہیں کر سکتے. But you can always Google me. It's under Frontier Paralegal, right? I have 2 locations in Mississauga, and you can always Google me at Frontier Paralegal. Find me, reach out to me. I'll assist you in every way and any way I could. Aur mere paas lawyers bhi hai, right? So something that's not coming under my scope. Definitely the partners I have, they're criminal lawyers and litigation lawyers, and I have immigration lawyers as well. So I can connect them with whatever assistance they're looking for. I think that's wonderful. You have like all the people under one roof. تو ہمارے ماشاء اللہ یہاں پہ جو گیسٹ ہیں مطلب ہر پرابلم کی سلوشن لا ہو گیا آف کورس, اور انڈر ون روف اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو گائز آن دا شو. اسی طرح آپ لوگ اپنا کام کرتے رہیں. یو گائز آر ڈوئنگ ونڈرفل جابس ان دا کمیونٹی, اور ہمارے ویورز میں سے کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی آپ لوگ کو ریچ آؤٹ کرے گا. سو تھینک یو اگین فار بینگ ہیئر اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, اینڈ آئی ول سی یو گائز نیکسٹ ویک سیم ٹائم. اسٹے پازیٹیو,
spread positivity, and inshallah آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. Take care and thank you. راحت بیکرز اینڈ سویٹس 60 سال سے آپ کے حسین لمحوں میں شامل، خوشیوں سے بھرے میٹھے ذائقے، نفاست اور کوالٹی میں سب سے بہتر، خالص اجزاء سے تیار کردہ مٹھائی، کیکس، بسکٹس اینڈ سنیکس، وہی اتھینٹک ذائقہ اور کوالٹی پاکستان سے اب آپ کے شہر مسیساگا میں، کچھ میٹھا کچھ نمکین. راحت بیکرز، آج ہی وزٹ کیجیے 3920 ایگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 24، مسیساگا. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. Welcome to Alam Law Firm, where the power of legal knowledge meets the warmth of empathy and personal attention. At Alam Law Firm, we endeavor to exemplify the values our clients hold dear. We have earned the respect and trust of the clients we serve. Facilitation is not just an idea at Alam Law Firm. For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today. You know, we were always trying how to get a house. Remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Attention business owners and corporate professionals. Tired of taxes chipping away at your company's profit? Take control of your financial future with our revolutionary corporate insurance strategy that works like tax-free saving account with no limits. Say goodbye to over 50% tax on passive income and a hefty 66.7% capital gain inclusion rates. Don't let the taxman hold you back. Unlock the full potential of your corporate investments with the full liquidity today. Hello, this is Zahid Sayyeda Farouj Financial Group. To learn more, call us at 905-624-0008. اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رچوے اسٹور تشریف لائیے. الکرم جیولرز. ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے.
आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. टीम फरहान को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. TeamFarhan.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. I'll always be grateful that I chose Allen Law Firm to represent me. I was a car accident victim. Allen Law treated me as a person and not as a file. They are not just exceptional lawyers, they are compassionate advocates. Every single client file we represent at Allen Law bears my personal touch, a commitment that I stand by. Injured in a car or slip and fall accident? Has your LTD claim being denied? Call now. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further.
Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Did you know that staging your home can result in more than 7% return over the list price? Welcome to Sparoness Home Staging and Interior Design, where we transform your houses into dream homes. Our experts meticulously select each element to bring spaces to life, helping buyers envision their future and creating that emotional connection. We have our own transportation and logistical arrangements. No waiting on outside vendors. We ensure a quick turnaround to complete any project efficiently. Let us bring your space to life and help you achieve top dollars for your home, because it's not just about selling a property, it's about creating a future. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416